empezar con la primera parte de la serie And I want to begin with the first part of the series sobre un personaje regarding one character que representa quizás lo que muchas personas tenemos, who represents maybe a lot of what each of us have, una inquietud. like an unquietness. Por eso le puse como tema, quiero ver quién es Jesús. And that's why I put as the theme, I want to see who Jesus is. Aunque usted no lo crea, esa es una inquietud que se maneja en todos los lados. And even though you don't know it, this is an anxiety that everybody has. Pero mire lo interesante de esto. But look at the interesting part. A veces hablamos del amor de Dios, Sometimes we talk about the love of de God la bendición de Dios, and the blessings of God, que Dios va a cambiar las that cosas, God is going to change, que Dios va a hacer un milagro. that God is going to do a miracle. Pero la persona que te está escuchando, But the people who are hearing, le cuesta entender eso, it costs them to understand porque this. todavía no sabe quién es el que hace eso. Because still they don't understand who does this. Y en el fondo se pregunta, And in the deepest part they ¿quién ask, es ese Jesús? and who is this Jesus? ¿Quién es? Who is it? ¿Qué hizo? What did he do? Usted dice, ay pastor, todo el mundo sabe. And you say, oh, Pastor, but everybody knows. No, No, y usted lo va a ver. we're going to see. Por lo tanto, tenemos que pensar esto. Existe una inquietud sobre Jesús. So that you have to know that there does exist an anxiety about Jesus. Hay una inquietud sobre él. And there's an anxiety about ¿Quién him. es? Who is it? ¿Qué hizo? What did he do? ¿Por qué tanto cristiano que le dice seguirlo? And why are there so many Christians that follow him? Acompáñame en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 3. Accompany me now in Lucas 19, verses 1 through 3. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, Jesus entered Jericho, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús. and as he was passing through, a man was there by the name of Zacchaeus. He was the chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was. Y ahí comenzamos a ver, él quería ver And that's how we start. He wanted to see. cómo se ve, And how does he look? cómo viste, What is he like? cómo se comporta, And how does he behave? qué es lo que dice. What does he say? Quizás es lo que él estaba buscando. And maybe he was searching. Y estaba queriendo ver a Jesucristo. And he wanted to see Jesus Y quizás Christ. tenemos que hacernos una pregunta nosotros. And maybe that's a question that we should ask ¿Cómo ourselves. crees tú que es Jesús? And how do you believe that Jesus is? ¿Cómo lo ves tú? How do you see him? ¿O cómo lo percibes? Or how do you perceive him? Si usted tiene que definirlo ahorita, ¿qué podrías decir de Jesús? So you have to define now, what would you say about Jesus? No, Él es el Hijo de Dios. Oh no, he's the Son of God. Sí, Él fue el que murió en la cruz del Oh Calvario. yes, he died on the cross of Calvary. Pero si se da cuenta, definimos cosas que Él hizo, But if you realize that if we define the things that he did, pero no cosas que puede Él hacer en mí. but not the things that he can do in me, Y es ahí donde tenemos que avanzar. and that's where we have to go forward. Quizás tenemos que regresar a la escritura y revisar su testimonio, lo que dice ella de Él. Maybe that's why what we have to do, we have to see what the Bible says about him. Porque yo quiero que usted comprenda algo. Because I want you to understand something. Si nosotros nos vamos a llamar cristianos, And if we call ourselves Christians, la razón que nos dicen cristianos and the reason that they say Christians es porque tenemos en común algo, is because we have something in common. una sola cosa, One thing, una sola persona, only one person, que es Cristo. that is Christ. Entonces lo siguiente es que tenemos que seguirlo a Él, And the next thing is that we have to follow him, comportarnos como Él, conduct ourselves like seguir su him, ejemplo. and follow his example. Y bueno, quizás ahí es donde la gente dice, sí, pero por eso es que no me meto mucho en esto. And maybe that's where people will say, you know what, I'm not really going to get involved in that. Pero hay que perderle miedo a querer ser como But Jesús. you've got to lose that fear of being like Jesus. A veces el enemigo comienza a decirte, no, tú no puedes, And maybe sometimes they tell you, no, you can't. tú eres muy pecador, You're a sinner. tú te equivocas mucho, And you make a lot of mistakes. cometes muchos And you errores. commit a lot of errors. No, yo no creo que yo pueda ser como Jesús. I don't think I can be like Y Jesus. con ese planteamiento del enemigo, And with this understanding from the enemy, él comienza a trabajar en esto, he begins to work in this. comienza a molestar. And he begins to bother. Y comenzamos a alejarnos de esta pregunta. And we begin to distance ourselves from that question. ¿Quién es Jesús para mí? Who is Jesus for me? ¿Qué puede hacer por mí? What can he do for me?
Miremos Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Let's look at Philippians chapter 2, verse Dice, 7. sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, Who being in the very nature of God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Comienza a mirar lo que la Biblia está diciendo acerca de Jesús. And start to look at what the Bible says about Jesus. Jesús era el Rey de Reyes. Jesus was the King of Kings. Me refiero a ese tiempo. And I'm talking about during that time. Hay una necesidad, hay que salvar la tierra. There's a necessity that we have to save the land. El hombre no reacciona. Man does not react. Necesito enviar a alguien, dice Dios. We need to send somebody to God. La Biblia dice que amó tanto al hombre And the Bible said, I love the humans so much que dio a su Hijo unigénito that God gave his own son para producir salvación. to produce, to create salvation. Entonces, pero esto no fue así nomás. But it was not just only Jesucristo that. tuvo que tomar una decisión. Jesus Christ had Dijo, to no make voy a a ser decision. más rey. He said, I'm not going to be a king anymore. Tengo que despojarme de esto. I've got to take myself down. Acepto from el that. reto. I have to accept Me voy a this. hacer humano. I'm going to be a human. Entonces dice, se despojó de su gloria. And so he divested himself of his glory. Se despojó de ser un ser totalmente divino. He divested himself of being a divine Dijo, being. no voy a ser más Dios como ahorita. And I'm not going to be God anymore. Voy a empezar de cero. I'm going to begin from Me voy a zero. hacer hombre. I'm going to be a man. Me voy a hacer siervo. I'm going to be a servant. Y a veces no pensamos en eso. And sometimes we don't think about that. No sé si tú crees en esto o no, I don't know if you believe in that or not, pero es la realidad de quién era Jesús. but that is the reality of who Jesus Así él is. aparece en la tierra. And that's how he appeared on the earth. No era un rey, He wasn't a king, era un siervo. he was a servant. Simplemente eso es lo que él era. Only that he was. Vino como siervo. He came as a servant. En una ocasión, la madre de 2 discípulos hablaban con Jesús In one occasion, a mother of 2 disciples spoke about Jesus. y le decían a Jesús And they said about Jesus, que por favor le diera un lugar privilegiado a sus hijos. to please give my sons a privileged place. Por favor, cuando mis hijos llegue el momento de tu reino, And please, when my sons reach the point of your kingdom, déjalos ser fuertes, let them be strong. déjalos ser importantes, Let them be important. ponlos en un lugar de privilegio. Put them in a place of privilege. Esa es la mentalidad de ella. And that was her mentality. Parece ser que eso es lo que ella había entendido de quién era It Jesús. seems like that's what she understood about Jesus. Un beneficio. It was a benefit. No, yo creo que podemos hacerlo así. No, I think we can do it like this. Cuando Jesucristo la está escuchando, But when Jesus was listening to her, reunió a sus discípulos he got his disciples together y tuvo una conversación con ellos. and he had a conversation with Y them. una vez más nos revela quién es Jesús. And once again, he revealed who he was. Ya vimos que siendo Dios se despojó de esa gloria And we see that being God, he divested himself of that para glory ser como nosotros. to be like us. Y eso es lo más duro. And that is so hard. Él nos comprobó que siendo hombre And he came there to be man, agradamos a Dios. and that we to give thanks Podemos to God. agradar a Dios. We can give thanks to God. No puede usted decir, no, es que yo soy, es que mi naturaleza, mi carnalidad, No, it's my naturalness, my flesh, es que así fue la forma en que me criaron. and the way that they raised me. Él dijo, aunque se hizo hombre, He says, even though he became man, Él mostró con testimonio he showed us by una testimony vida de santidad, a saintly life, una vida que agradaba a Dios, a life that pleased una vida God, de obediencia. a life of obedience. Y cuando Él está hablando con esta mujer, And when Jesus was talking to this woman, usted se da cuenta que Él está hablando con alguien que no entendía lo que Jesús era. and you can see that she didn't understand who Y Jesus muchas was. veces nosotros decimos ser seguidores de Jesús. And many times we say we're a follower of Jesus. Otros quieren seguir a Jesús, Others want to follow pero tú Jesus. tienes que definir algo. But you have to define something. Jesús no es un tema de poder, Jesus is not simply a matter of al power, menos poder social. at least social power. Tú
Tú no puedes asociar tu vida solamente con la riqueza. You can't equivalent your life with only riches. Ay, yo sí sigo a Jesús para que me dé más riqueza. Yeah, I'm going to follow Jesus because he's going to give me wealth. Y creo que nuestras relaciones al final se pueden basar simplemente en lo que Jesús me puede dar. And I think that our relationship arises where simply we think, what can Jesus give Y me? no es malo que Él te dé. And it's not bad that he Él gives you. desea bendecirnos. It's to be blessed. Es más, por eso murió. It's more, that's why he died. Pero no que Él no quiere que nosotros lo miremos a Él como que Él es solo eso. But he doesn't want us to look at him as if that's all he is. Entonces Él reúne a sus discípulos So he united his disciples después que habla con esta mujer after he spoke to this y le woman. dice algo en Mateo 20:25. And he said in Matthew, Pero Jesús llamándolos junto a sí, dijo: Jesus called them together and said, ¿Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? and their high officials exercise authority over them. Ahora mire el versículo 26, lo que Jesús aclara. Now take a look at verse 26 where Jesus clears No ha de ser así entre vosotros, it. Not so with you, sino que el que quiere entrar, sino que el que quiere entre vosotros llegar a ser grande, it said, whoever wants to be great among you, será vuestro servidor. you must be your servant. ¿Quieres ser grande? You want to be great? Dice, tienes que servir. He says, you have to serve. Imagínense la mujer escuchando esto. Imagine the woman hearing this. Dice el verso 27. And then verse 27 says, Y el que quiere entre vosotros ser el primero, and whoever among you wants to be first será vuestro siervo. must be our slave. Él establece un orden social. And so he established a social order. ¿Usted quiere ser grande? You want to be great? Tiene que servir. You have to serve. ¿Usted quiere ser primero? You want to be the first? Tiene que servir. You have to serve. Yo vine como siervo. I came as a servant. Yo vine a servir. I came to serve. De eso se trata el reino de los cielos. And that is what the reign of heaven is. Eso es lo que significa quién es Jesús. That's what Jesus is. Y dice en el versículo 28, And it says in verse 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, just as the Son of Man did not come to be served, vuelve y aclara quién es Él. and it came back to clarify who he is. Dice, yo vine no para ser servido, I did not come to be served, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. but to serve and to save the life of many, to give my life as a ransom for many. Entonces, si usted tiene que definir quién es Jesús para ti o para mí, And so you have to define who is Jesus for you or o for si me. tú quieres ver quién es Or Jesús, do you want to see who Jesus is? como era el caso de Saqueo. And like it says in Zacchaeus, Saqueo quería ver quién era Jesús. Zacchaeus wanted to know, he wanted to see who Jesus was. Tenemos que aprender a definir esto hoy. We have to learn to define that Si today. yo sigo a Jesús, If I follow Jesus, yo entiendo que Él es un siervo. I understand that he is a servant. Que a pesar de lo que Él es, And so regarding who he is, Él me viene a servir a mí. he comes to serve me. Por lo tanto, yo no estoy buscando a alguien que me haga más grande, So it's not that I'm looking for somebody to make me greater. sino que estoy buscando a alguien I'm looking for someone que cambie las cosas de como son ahora. that changes the things as they are now. Piense por un momento. And think for a moment. ¿Usted cree que eso le daría alegría a la mamá de estos muchachos? You think that made the woman of those men happy? Yo quiero que ellos estén posesionados. I want God to give them possessions. Jesús le dice, no sabes lo que estás diciendo. And Jesus said, you don't know what you're talking about, Porque no se trata así el reino de Dios. because that's not the way it works. El reino de Dios, The kingdom of God su consistencia and its consistency está en la persona de Cristo. is to be in the person of Christ. Jesús vino a servir. Jesus came to serve. Si tú buscas a Jesús, And if you look for Jesus estás mirando a un siervo. and you're looking at a servant, Tendrás que convertirte en un siervo. and you have to convert yourself into a servant. Si yo sirvo a Jesús, And if I serve Jesus, yo tengo que convertirme en un siervo de Jesús. I have to convert myself into a servant. Y ese es el of problema Jesus. que hay con la gente que no viene a Jesucristo. And that's the problem with people that don't come to Jesus. Que los que estamos en la iglesia That we who are in the church, no reflejamos a Jesús. we don't reflect Jesus. Porque somos arrogantes. Because we're arrogant. Porque somos orgullosos. Because we're prideful. Porque nos portamos
mal. because we behave badly. Entonces ellos no pueden definir quién es Jesús. And so the people can't define who is Jesus. Pero si en nosotros se refleja esa personalidad de Jesús, servimos. But if we reflect that personality of Christ, we Servir es dar. To serve is to give. Servir es ser generoso. To serve is to be generous. Servir es despojarme de mis cosas a favor de otra persona. To serve is to dispossess myself of things to serve Pero vivimos others. en un mundo egoísta, But we live in an egoistic world. que lo que quiero es guardar lo que tengo. And we want to keep what we have. Con tal de no invitar a alguien, no me expongo a And nada. I don't want to expose myself No to quiero anything. gastar, I don't want to spend. ni siquiera con los propios hijos. And even with our own children, Hay una confusión, there's a confusion porque creemos que todo es plata. because we believe that everything is money. Y cuando aparece la persona de Cristo Jesús, And when the person of Christ appears, solo lo vinculamos como algo bueno we only relate it to something good si me va a dar un beneficio financiero. if it's going to give me a financial benefit. De pronto hay gente que dice, ¿y usted para qué va a la iglesia? And all of a sudden people say, well, why do you go to church? Siga ahí metido para que vea. I want you to see so you can see. Porque de pronto ven que venir a la iglesia no es beneficioso. And it's not to come to church is something beneficial Porque aún no sabe quién es Jesús. because we know who Jesus is. Zaqueo estaba corriendo para ver quién era ese Jesús. Zacchaeus was running to see who ¿Por was qué lo Jesus. siguen? And why do they follow him? Él sabía que había milagros. And he knew that there were Él miracles. sabía que sanaba. He knew that he was healing. Pero de alguna u otra manera, él quería ver quién es ese Jesús. But in one way or the other, he wanted to see who was this Jesus. ¿Qué hace ese Jesús? What does he do, this Jesus? Y es la pregunta que él se puso en su cabeza. ¿Quién es Jesús? And look at the question he put in his mind. Who is Jesus? Verso 10 dice, Verse 10 says, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. for the Son of Man came to seek and to save the lost. Ese es Jesús. That is Jesus. Esa es la razón de Jesús. And that is the reason of Jesus. Y eso es lo que Él quiere en nosotros. And that's what he wants for us. Que nosotros nos unamos That we get together para ayudar a salvar personas. to help to save people. Si usted no ha venido a Cristo Jesús, And if you haven't come si to quizás Christ hoy es Jesus, la primera vez que estás en una iglesia cristiana, and maybe today's the first time that you've ever tú, come tú to te a puedes Christian church, preguntar, pero ¿salvarme de qué? and you can ask yourself, to save myself from No lo what? mires como algo pequeño. And everybody looks at it as something small. No lo mires como que es un señalamiento. They look at it as a sign. Todos necesitamos la salvación de Cristo We Jesús. all need the salvation of Christ Jesus. Y Él está estableciendo el quién es. And he is determining who it is. Yo soy el Salvador. I am the Savior. Yo soy el que puedo cambiar tu vida. I am who can change Yo your soy el life. que te puedo conectar con tu verdadero potencial. I'm the one who can connect you with your Yo real soy el que potential. puedo venir y cambiar la historia tuya. I am the one who can come and change your Porque story tengo el poder de because I have the salvarte. power to save you. Porque tengo el poder de traerte de la ruta de perdición a una ruta que te lleva a donde tienes que llegar. Because I have the power to take you from the root of loss into the salvation. Ese es Jesús, That is Jesus. el que busca lo perdido para salvarlo. He looks for the lost to save. Esa es su historia, And that is his story. ese es su propósito, That is his purpose. esa es su vida, That is his life. esa es su misión. That is his mission. Entonces esto nos va a ayudar a aprender a redefinir quién es Jesús. And that is how we will learn to redefine Jesus. ¿Por qué me voy a unir a Jesús? Why am I going to join with Jesus? ¿O por qué yo sigo a Or Jesús? why do I follow Jesus? Ahora es importante entender que van a haber, vamos a decir, desafíos. And now it's important to see, we're going to see challenges. Mire, cuando uno no ve a Jesús como siervo, And when you don't see Jesus as a servant, entonces uno lo ve como algo incorrecto. you see him as something incorrect. Usted ve gente que de pronto viene a Jesucristo And you see people who come to Jesus Christ como una acción de colaboración. like an act of collaboration. Ah, sí, yo me voy a unir y vamos a unirnos. Yeah, let's get together. Vamos a ser parte de la iglesia. Yeah, let's be part of the church. No, eso no está bien. No, that is not good. Si usted y yo nos vamos a unir a Cristo Jesús, We are going to unite with Christ Jesus. nos vamos a seguir. We're going to follow him. Vamos a trabajar para estar con Él. We're going to work to Va a be haber with him. esfuerzo. We're going to put Esto no es forth. algo que es fácil.
It's something that's not easy. Es un cambio de vida. It's a change of life. Es entender que yo voy a dejar de ser pretencioso y volverme una persona que sirve a los demás. It's that I'm going to stop being pretentious and be a person Voy a that tener serves que, the others. voy a tener que trabajar en mejorar mis relaciones. I'm going to have to work to improve my Hay relationships. personas que viven solas, And there are people who live alone. no tienen amigos, And they don't have friends. solo conocidos. Only Gente que known distingue, people that they gente que ha pasado por su vida, people who pass through their lives. pero no tiene amigos para decirle, mira, ya llego a tu casa, But they don't have friends who they can say, yeah, I'm coming to your house. prepárame comida, vamos a comer. Get ready food for No me. tiene esa Come and eat. confianza. They don't have that trust. ¿A cuántos puedo llamar para pedirse un favor inmediatamente? How many of you can call somebody and ask for a favor Y si usted immediately? difícilmente cuenta con su mano con quién puede contar. Count the people that you can count on. Eso es una historia triste de nosotros. And that's a sad story for us. Pero lo que hemos experimentado, el amor de Jesucristo, But when we experience the love of Christ los que Jesus, seguimos a Jesús como siervos y el siervo, and that we who follow him like servants, as a servant, encontramos we find que tenemos una hermosa familia, that we have a beautiful family, que podemos ayudarnos los unos con los otros. and that we can help each other. Eso hay que cambiarlo. And that is what we have to change. Pero eso no es fácil. But that's not easy. Hay que aprender a ser amigo de los demás. You have to learn to be a Hay friend que to aprender everybody. a servir a los demás. And you have to learn to serve Hay que everybody. aprender a quitarme algo de mis manos y dárselo al otro aunque a mí me falte. And you have to learn to take something out of my hands to give it to somebody else even though I lack. Hay que pensar que todo tiene que ser para mí. And you can't have to stop thinking that everything is for me. Porque cuando yo comience a despojarme de lo mío, Because when I dispossess myself of my se va a things, aplicar una ley it's going to create a law. donde hay vacíos. Where there's a vacuum, Dios lo va a llenar. and God will fill it. Donde falta, And where there is lack, Dios va a suplir. God will Pero provide. ¿cuál es nuestra mentalidad? But what is our mentality? Retener, To hold on, guardar, to save, esconder, to hide, no compartir. to not share. Porque creemos que de esa forma vamos a tener siempre. Because in that way we think that we will always have Pero no fue la things. forma que Jesús actuó. But that is not the way that Jesus acted. No es la forma que tú puedes concebir a Jesús. And it's not the way that you can follow Jesús Jesus. da, Jesus Jesús gives. siembra, Jesus plants Jesús seeds. entregó, Jesus gives. Jesús dio todo lo que tenía. Jesus gave everything that Jesús he se had. comportó 100% como siervo. Jesus conducted himself 100% like a Por eso a servant. él nunca le faltó. And that's for that reason Y yo, nothing ever yo te failed him. digo con toda la fe, And I'm going to tell you with all faith, si te conviertes en un siervo, if you convert yourselves into nunca te servants, faltará. and you will never be lacking. Siempre habrá provisión para tu casa. And there will always be provision for your house. Todo lo que te pueda hacer falta, And anything that can be lacking, Jesucristo te lo va a proveer. Jesus Christ will provide it. to you. Jesucristo te lo va a entregar. Jesus Christ will give ¿Cómo it va a to you. pasar? And how will that happen? No te preocupes. Don't worry. Él dijo, el que lo haga, And he said that he will do yo it. estaré con él And I will be with him hasta el día que yo venga. until the day that I come back. Ese es Jesús. And that is Jesus. Si quieres conocer a Jesús, If you want to know Jesus, ese es Jesucristo. that is Jesus Christ. Hay que tener un esfuerzo. You have to have a Y force puse una frase que en español es muy conocida. and use a phrase in Spanish that's very well known. Querer es poder. To want is power. En inglés se usa de otra manera. Pero si lo quieres, But if you want, usa el poder que tienes para conseguirlo. use the power that you have to get it. Muévete, Move yourself. corre, Run. persíguelo, Follow it. búscalo. Look for it. Hoy en día la gente cree que seguir a Jesús es un favor que le hacen al cielo. And today the people think that to follow Jesus is a favor that they're Me doing voy- to heaven. Ok, me voy a ser cristiano. Okay, I'll be Christian. Voy a ir a la iglesia. Okay, I'll go to church. Y le reclaman toda la semana al Señor que porque fue a la iglesia. And then they ask God every day of the week because they go Señor, to church. acuérdese que fui a la iglesia. Remember, I go to church. Tenía tiempo que no iba. I had time to go. Mire, Señor, que regresé. And look, Jesus, I went. Porque la mentalidad no es de siervo. Because the mentality is not of a servant. Cuando uno es siervo, No, it's not a servant. cuando uno no sirve, When you don't serve,
tú crees que le estás haciendo un favor a Dios. And you think you're doing a favor to God. Y es un nivel alto de soberbia. And that is a very Nosotros high no le level. estamos haciendo un favor a Dios. We're not doing God a favor. Cuando nosotros buscamos al Señor, When we look for the nos Lord, estamos haciendo un favor a nosotros. He's doing a favor to No se us. sienta orgulloso de que de pronto apareció usted después de 50 meses. And you can't be prideful, oh, but it's 50 months. Parecemos niños chiquitos a veces. But it seems like we're small children Aquí sometimes. estoy. Here I am. ¿Dónde está mi estrellita? And where is my star? Quiero que me la pongan I want you to put it on me porque vine. because I came. No quiero que usted se ofenda. And I want you to be offended. Pero no digo por usted específicamente. But I'm not saying it to you Lo specifically. digo por todos. I'm saying for everyone. Todo el mundo cree que ir a la iglesia es un favor que le hacen a Dios. Everyone thinks that to go to church is a favor to God. Seguir a Jesús. Ah, sí, voy a seguir a Jesús. Bueno, ok, voy a seguir a Jesús. And to follow Jesus, yeah, I will follow Jesus. Es porque no le estamos mostrando a la gente de afuera, de adentro, de todos lados que Jesús es siervo. Because we're not showing the people outside and inside and everywhere that Jesus is a servant. Entonces está Zaqueo. And here was Zacchaeus. Está inquieto por saber quién era Jesús. And he was wondering, who is Jesus? Y entonces mire lo que dice el versículo 3 en adelante. And look what verse 13 says and 4. Pero no podía a causa de la multitud. But because he was short, he could not see over the crowd. Era pequeñito él. He was little. No podía ver. He couldn't see. Dice, ya que él era pequeño de estatura. And so he was of a short stature. Y corriendo delante, And so he ran ahead se subió a un árbol sicomoro para verle. and he climbed a sycamore tree to see him, Porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. since Jesus was coming that way. Zaqueo se estaba moviendo. Zacchaeus was moving. Ahora ponga atención a algo. Now, put your attention to this. Zaqueo dice la Biblia que era rico, They said about Zacchaeus, the Bible, that he was rich, que tenía una posición social importante. that he had an important social position En el Imperio Romano, in the Roman Imperial. una de las posiciones más altas eran los que colectaban taxes. One of the highest positions was tax collector. Por lo tanto, le daba posición, And that's why they give him a position, no solo era una posición social, not only a social position, sino que también la estructura romana le daba a él soldados but also in the Roman structure, they gave him soldiers para que él pudiera ejecutar su tarea. so that he could do his work. Aparte de eso, And apart from this, a él le permitían recolectar impuestos y cobrar intereses. and they allowed him to collect taxes and interest. ¿Cómo funcionaba eso? And how did that work? Por ejemplo, la persona no podía pagarle al gobierno, So, for example, if the person couldn't pay the government, él pagaba por esa persona and he would pay for that person, y le decía a esa persona, tú y yo nos arreglamos después. and then he would tell the person, well, you and I will arrange Y cuando afterwards. venía a cobrar, And then when he went to por, charge, por eso traía soldados, and that's why he brought soldiers, porque venía a cobrar no solo los impuestos, because he went not only to collect the taxes, sino también los intereses. but also interest. Entonces, no estamos viendo que Zaqueo era cualquier persona. And so we're seeing that Zacchaeus was not just anybody. No dice que quería ver a Jesús porque estaba enfermo. It doesn't say that he wanted to see Jesus because he was sick. Venía a buscar a Jesús porque era pobre. He came to see Jesus because he was poor. Venía a buscar a Jesús porque le faltaba algo. He came to see Jesus because something was missing. Algo lo estaba inquietando. Something was causing him anxiety. Pero cuando él estaba buscándolo, But when he was looking for Jesus por su estatura pequeña, and for his short dice, stature, no podía ver. he couldn't see. Pero mire la intencionalidad de él. But look at his intention. Salió corriendo y se montó un árbol, He went out running and he climbed a tree, lo cual muestra que él quería en verdad saber quién era Jesús. which showed that he really wanted to know who Jesus Ese debe was. ser nuestro comportamiento. And that should be our behavior, Nosotros tenemos que correr We por have to conocer run. a Jesús. to know Jesus. No importa las cosas que tengamos que hacer, It doesn't matter the things that we have to do. tenemos que movernos hacia We Jesucristo. have to move ourselves towards No importa si el Jesus. árbol es muy alto. And it doesn't matter if the tree is very No tall. tema en subirse. And don't be No afraid to tema climb por it. su ropa. Don't worry about your No clothes. tema por su ego. Don't worry about your Por lo que ego diga la gente. and what the people say. Tenemos que despertarnos We've got to wake y up correr tras Cristo Jesús and run behind y Christ buscar a Jesus. Jesucristo. And look for Jesus Christ. No agendizar a Jesús. And not just put him on an agenda. ¿A qué me refiero con eso? And what do I mean by A that? Jesús le toca el domingo. Jesus' turn is on Sunday. Los demás días para mí.
I know, but the rest of the days are for me. El lunes todo el día, martes All day todo me, el día, all Tuesday, y cada día todo es para mí. and every day, everything for me. Y el domingo, And Sunday, ay, uy, sí, oh yeah, llegó la hora. oh look at the hour. Esas son las cosas que tienen que cambiar. These are the things that have to change. Eso lo está viendo la gente que nos quiere acompañar en la fe. And that's what people who are seeing who No want to nos accompany ven us in the correr faith. por Jesús. Oh, we don't run to Jesus. No nos ven subiendo los árboles. Oh, you don't see us climbing trees. No nos ven luchando por acercarnos a la fe. They don't see us fighting to get closer to our faith. Y por eso es que estamos teniendo dificultad con los jóvenes. And that's why we're having difficulties with the youth. Los jóvenes ven que los padres corren puntualmente al trabajo, The youth see that the parents running towards pero work, corren tardísimo para las cosas de Dios. and they see him running very late. Se apuntan a todo lo que tiene que ver con trabajo. And then they talk about everything that has to do with No work. importa la demanda, Doesn't matter the no importa el lugar, doesn't matter the no place. importa la distancia, Doesn't matter the no distance. importa el esfuerzo. Doesn't matter the Se apuntan a force. todo. And they put everything in it. Pero bueno, tiene que ver algo con Jesús. But when it has to do with Jesus, Hay 50,000 peros there's 50,000 buts. para decirle, ¿sabe qué, Señor? No me apunto. To say, you know what, Lord, I'm not going to do that. ¿Por qué nos olvidamos de quién es Jesús? Because we forget who is O Jesus. tenemos una visión incorrecta de quién es Jesús. We have an incorrect vision of who Pero is si en Jesus. verdad yo soy un seguidor de Cristo Jesús, But if in truth I am a follower of me Jesus, convierto en un siervo de I Jesucristo. become a servant of Y el Christ. siervo corre. And the servant runs. Y el siervo se esfuerza. And the servant makes Y el strength. siervo se arrodilla. And the servant puts Y el himself siervo on his sube knees. And árboles. the servant climbs trees. Tiene que manifestar el mismo interés que tenía Zaqueo. You have to show the same interest that Zacchaeus had. No te rindas en la búsqueda de Jesús. And don't give up in your search for Jesus. Lucha, no importa la circunstancia, no importa que tengas que hacer un ridículo, pero busca a Jesús. Doesn't matter what the circumstance. It doesn't matter if you seem ridiculous. Look for Jesus. Algo lo movía a Zaqueo, Something moved Zacchaeus. pero no era la gente, But it wasn't the people. era Jesús. It was Jesus. ¿Cuántos me están siguiendo lo que estoy How diciendo? many of you are following what I'm saying? Hay que mantener el enfoque. You have to keep your focus. Mantén el enfoque. And keep your focus. Porque cuando mantienes el enfoque en Jesús, Because when you keep your focus on Jesus, tú vas a ser sorprendido de lo que Dios va a hacer. you're going to be surprised about what God will do. Cuando te enfocas a Jesús, But when you focus on Jesus, llamas la atención de Jesús. you call your attention to Jesus. Acompáñame los versículos 5 y 7. Accompany me in verses 5 to 7. Cuando Jesús llegó al lugar, When Jesus reached the spot, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, he looked up and he said to him, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. ¿Conocía Jesús a Zaqueo? Did Zacchaeus know Jesus? No hay registro que lo conocía. No, it's not said that he knows him. Se cree que más bien sus discípulos tal vez se preguntó, ¿quién es el que está arriba? And he must have been asking his disciples, who is this up there? ¿Quién es el hombre chiquito que está allá? There's somebody tiny up there. Ah, sí, ese es Zaqueo. Oh yeah, that's Zacchaeus. Recaudador de impuestos. Ah, he's a tax collector. Ese hombre, Oh, that man. verso 6. Verse 6. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. So he came down at once and welcomed him gladly. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. All the people saw this and began to mutter, he's gone to be the guest of a sinner. Y es lo que estoy diciéndoles. And that's what they're saying. Aquí usted encuentra tres posiciones. And there you find three positions. La posición de Zaqueo, The position of Zacchaeus, la posición de Jesús the position of Jesus, y la posición del pueblo. and the position of the people. Supuestamente el pueblo seguía a Jesús porque sabía quién era Jesús. And supposedly the people followed Jesus because they knew who Jesus was. Ninguno ayudó a Zaqueo a acercarse a Jesús. But none of them helped Zacchaeus Más to bien, come closer to Jesus. Todo el pueblo le era un obstáculo a Zaqueo. And all the people were an obstacle to Zacchaeus. Muchos seguían a Jesús. And many followed Jesus. Y aquí usted ve, And here you see, si tú no has conocido a Cristo, if you know Christ, pero tienes una inquietud en tu corazón, but if you have an anxiety, no te rindas a esa inquietud.
And don't give up on this. Corre por Jesucristo. Run to Jesus. No mires la gente, And don't look at the people porque te puedes equivocar. because you can be mistaken. No mires la gente, And don't look at people porque vas a decir, no quiero ser cristiano. because you're going to say, I can't be Christian. Enfócate en Cristo Jesús. And focus on Jesus Él Christ. no te va a dejar mal. That He will not leave you in a bad way. Yo tengo el privilegio de enseñar, And I have the privilege of teaching pero you, usted no se puede enfocar en mí. but you can't focus on me. Usted tiene que enfocarse en Cristo You Jesús. have to focus on Christ Jesus. Pecaría yo si usted lo lleva a enfocarse en lo que yo diga y lo que yo soy, It would be a mistake if you focused on me and what I said, porque usted no es cristiano por Alejandro, because you're not Christians for usted es Alejandro. cristiano por Cristo Jesús. You're Christians for Christ Jesus. A Él lo tenemos que buscar todos. And in Him we have to look for everything. Entonces Zaqueo está ahí, And so Zacchaeus was there, enfocado en Jesús. focused on Jesus. Ahora, Jesucristo Now Christ Jesus se enfoca en Zaqueo, focused on Zacchaeus porque es que Él está buscándote a ti de hace mucho tiempo. because He's been looking for him so much. Porque Él quiere que tu vida sea salva. Because He wants your life to be saved. Porque Él sabe el valor que tú tienes. Because He knows the value that Porque you Él sabe have. el potencial que tú tienes. Because He knows your Y si potential. tú has escuchado de Cristo Jesús por muchos lugares, en muchos instantes, And if you've heard about Jesus from a lot of different places in a lot of different ways, de seguro lo que te ha alejado de tomar una decisión de seguirlo and I'm sure that you've made a decision to distance yourself from es that que tu decision, enfoque lo miras en el pueblo. it's because your focus has been on the people. No mires el pueblo, Don't look at the people. mira a Cristo Jesús. Look at Christ Jesus. Él vio a Jesús, He saw Jesus, Jesús lo vio a él. and Jesus saw him. Y Jesús le dijo, vente, And Jesus said, Come, vamos a comer. come on, let's go eat. Vente. Come. Ahí no le hizo una evaluación. He didn't do an evaluation. Zaqueo primero, Zacchaeus first. ¿usted hizo esto? Did you do this? ¿Usted hizo aquello? Did you do the other? ¿Usted hizo lo otro? Did you do that? No, No. simplemente lo invitó. Simply, he invited. Lo cual nos dice And in the way que he no said, importa cómo estés, he said, it doesn't matter how no you are. importa qué has hecho, It doesn't matter no what you've importa la done. situación que has experimentado, It doesn't matter the situation you've Jesucristo te experienced. ama. That Jesus Christ Jesucristo loves te you. ama Jesus y loves Jesucristo you. quiere alcanzarte a ti. Jesus is going to give you what you need. Jesucristo quiere tener una relación contigo. Jesus wants to have a relationship with you. Acéptalo. Accept it. No mires la gente, Don't look at the people. míralo a Él. Look at him. Él te está buscando. That he's looking for you. Él no le importó quién estaba en ese árbol. It doesn't matter who's in the Él tree. dijo, él solo vio una cosa, He only saw one thing. necesita salvación. You need saving. Ahora está el tercer grupo, And then here's the third group. el pueblo, The people. los santos, The saints. los que van a la iglesia todos los domingos, That go to the church every Sunday. los que se arrodillan y que saben la Biblia de memoria, And those who get on their knees and know the Bible by que heart. son teólogos, And they're theologians. que conocen todo lo que dice la Biblia. And they know everything that the Bible says. Dice que ellos And it said that they murmuraban, murmured. que ellos decían, uy, mire, Jesús se fue con ese pecador. And they said, look, Jesus is with this sinner. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado quién es Jesús. Why? Because we forgot who Jesus is. A veces nos vestimos de religiosidad, And sometimes we clothe ourselves in diciendo religiosity. que amamos a Jesús. And we say that we love Jesus. Pero a veces somos nosotros mismos los que juzgamos a los demás. But sometimes it's us who judge others. ¿Está usted consciente que el mundo social que estamos viviendo está hecho una locura? Are you aware that the social world we live in now is crazy? Que hay mucha necesidad. And there's a lot of need. ¿Está consciente? Are you aware of that? Levante su manito para yo saber que está aquí conmigo. Raise your hands if you're aware of that. Que hay conflictos mentales, And there are mental conflicts. que hay conflictos personales, And there are personal conflicts. que hay personas que están teniendo dificultad en su definición sexual, And there are people who are having a hard time in defining their sexuality. que hay personas luchando por ser fiel o ser infiel, And there are people who are fighting to determine whether they should be faithful or not. que de pronto por inseguridades se comporta de una forma diferente, And all of a sudden, because of insecurity, they conduct themselves in que different se ways. visten de formas extrañas para llamar la atención. That dress in strange ways to draw attention. ¿Estaría usted listo a recibir una persona de esas aquí en la casa de Dios? Are you ready to receive people like that in the house of God? Y yo lo he visto. And I've seen it. La gente comienza, People look at me. mire, ese es, Look, this is, ese le falta, and then he's missing. venga para acá. Come here, Si usted se ríe, ¿sabe por qué? and you could laugh.
Muchos le dan gracias a la pandemia. And how about in the, Ay, gracias a Dios por la pandemia. Oh, thank God for the Porque no pandemic. tengo que sentarme al lado de nadie. Because I don't have to see anybody. Ay, porque así nos mantienen distanciados. Because I can maintain a distance. Ese no es Jesús. That is not Jesus. Tenemos que volver a salvarnos. We have to go back to salvation. Nosotros tenemos que empezar a llegar con gente extraña. And we have to start with people who we don't know. ¿Escuchó lo que dije? And listen to what I said. No busque a los que se parecen a usted, And don't look for the people that you know. porque quizás no necesitan del Señor. Because maybe they don't know. They don't Busque el need que it. parece un problema. And look because it seems like a Oye, problem. pastor, ¿qué está diciendo? Oh, Pastor, what are you saying? Si la iglesia es bonita, If the church is pretty, ¿cómo vamos a traer gente extraña? and how are we going to bring people in? Yo that are lo strange? veo. I see it. Llega alguien extraño And somebody strange y todos se ponen arrives, nerviosos and everybody gets nervous, a correr por lado y lado. and they're running all over. Ay, pastor, pero es que han matado gente en la iglesia. Ah, but Pastor, they've killed people in a church. Es cierto. That's true. Por eso hay que estar en paz con Dios. And that's why we have to believe in God. Cuando toca, toca. And when it's our turn, it's Pero, our turn. pero usted escucha a mucho pastor But I've heard a lot of pastors say, comprando revólver, and buying revolvers, contratando sistemas de seguridad. or putting in alarm systems. Entonces, ¿en qué estamos? And then, so where are we? Esta posición es controversial That position is controversial porque va en contra de lo que todo el mundo está haciendo ahorita. because it comes contradictory to what everyone says. Es más, se han establecido ministerios de seguridad. And so they've even established ministries of security. Así miran extraño. And they look so strange at people. Se ponen el radio. And they have their radio, Miran a la gente así. and they look at the people like this. Yo creo que Jesús nos mira de arriba y dice, esta gente está mal. And I think Jesus is looking down, he's going, these people are in bad shape. Es que esto ya, así no era yo. And that's not the way I was. Yo llegué en burrito a la ciudad Yeah, man, I arrived on a donkey to the city con mis discípulos medio flojos. with my disciples a little bit lazy. Se me acercó una prostituta. And I even went close to prostitutes. Todos se vinieron en contra de mí. And everybody came against me. ¿Acaso cambiaba algo? And what has changed? Ay, pastor, lo que usted está diciendo es como que, ay, pastor, Oh, Pastor, but what you're saying is, oh, Pastor, ¿sabe lo que está pasando? you know what's happening? Que nos estamos acomodando lo que se dice afuera, That we are becoming used to what people are saying porque outside estamos aflojando lo que es Cristo Jesús. because we're becoming looser on what is Jesus. Nosotros tenemos un pastor que amamos mucho y es un pastor consejero para mí, el pastor José Satrido Santos. Y por años bueno, yo crecí con él en Colombia, You know, I grew up with him in Colombia, lo pude ver. and I could see him. Y este hombre fue amenazado toda su vida. And this man was threatened all his life. Su vida fue puesta en peligro toda la vida. And his life was in danger all his life. De hecho, mi papá, por ser administrador de él, And so to the fact that my dad put a minister for him, tuvo que ir a darle cuentas a la guerrilla en Colombia. and he had to go and give accounts to the guerrillas in Como a Colombia. las 3, 4 de la mañana yo llevé en el carro a mi papá. At 3 or 4 in the morning, I arrived in my dad's car. Yo tenía que dejarlo frente a la iglesia I had to go in front of the church, y una camioneta lo recogía and a truck came and picked y him él up. esperaba que nosotros nos fuéramos. And they waited until we Y, left. y nosotros no sabíamos si íbamos a volver a ver a mi papá. And we didn't know if we were going to see my father Él again. se iba. And then he left. Porque se iba por las buenas o lo llevaban. And he went, or they took him. Y lo llevaban a preguntarle sobre la iglesia, And they would take him to ask him about the church, sobre las radios, sobre la emisora, sobre el impacto que tiene la iglesia. regarding the radios, regarding the impact of the Pero yo no church. recuerdo que ellos regresaban But I remember when they came back, y llamaban aunque lo podían hacer, and even though they could, por favor, tráigame escoltas a partir de ahora, please bring me this from today. tráigame seguridad. Bring me security. Nunca lo vi. We never saw that. Y las demandas siempre continuaron. And the demands continued. Hoy es el día que cuando voy a Colombia, a la iglesia, Today's the day that when I go to church in Colombia, usted ve un hombre que se baja del púlpito on the pulpit, y en un servicio pueden haber miles y miles de personas. and in a service you can see thousands and thousands of people. Y él todavía toma tiempo para orar por quien sea. And he takes his time to pray for everyone, whoever. Él nunca permitió And he never allows que las circunstancias ajustaran su fe. that the circumstances adjust his faith. Él siempre ha mantenido la fe y la fe sujeta a las circunstancias. And he always maintains his faith, and he puts the circumstances subject to this faith. La iglesia no puede cambiar.
The church can't change. La iglesia no puede cambiar. The church can't No change. podemos ser ese pueblo We can't be that people. que con fe With faith, nos estamos ajustando a todo lo que dice miedo. we are adjusting to everything that gives us fear. Pero pastor, las cosas están peligrosas. But pastor, the things are dangerous. Entonces Dios se volvió más débil. So does God make us weak? Jesús se aflojó. Did Jesus weak? ¿Será que Jesús ya perdió el poder? Did he lose his power? Entonces si yo sigo siendo cristiano, So if I continue to be es porque sé Christian, que Jesús es poderoso, because I know that que Jesus Jesús is es mi powerful. redentor, I know that Jesús he's a es mi victor, salvador and I know he's my y savior. Él me And protege. he protects me. Por eso yo tengo que aprender a servir, And that's why I have to learn to porque eso sí serve. es lo que hace la diferencia. And that is what makes the difference. Si nosotros no servimos, If we do not serve, sino que lo agarramos al para que nos but sirva, if we take it so that he serves us, ahí cambia todo. everything changes. Entonces este pueblo murmuraba porque él había ido a comer con este pecador. And so these people were muttering because he went to eat with a sinner. El enfoque de Jesús era Zaqueo. But Jesus' focus Si was tú estás Zacchaeus. por primera vez hoy aquí escuchando la palabra de Dios, And if you were here for the first time hearing the te word quiero of decir que tú eres el enfoque de Cristo Jesús. God, I want to tell you that you are the focus of Jesus. El enfoque tuyo debe ser como el de Zaqueo, Jesús. And your focus should be like that of Zacchaeus is Jesus. Nosotros que conocemos al Señor tenemos que convertirnos en facilitadores. And we who serve the Lord should convert ourselves into facilitators. Toca al que está a su lado y dígale, tenemos que convertirnos en facilitadores, Touch the person next to you and say, we have to convert into facilitators. no en complicadores. Not in people that make things more complicated. No los que hacen complicar las cosas de la fe. We're not going to complicate things of the faith. No, pastor, yo no digo nada. No, Pastor, I don't say anything. No tienes que decir nada. You don't have to say anything. La gente te está viendo. And people are watching you. Y lo que haces dice todo. And what you do, everybody says. Esto es fuerte lo que estoy diciendo. It's strong what I'm saying. Porque te estoy confrontando y tienes dos opciones. Because I'm confronting this, that there's two options. Rendirte en la fe y seguir el camino que es más fácil. Give yourself to your faith and take the path. O decir, yo quiero ser seguidor de mi maestro Jesús. Or say that I want to be like my teacher. Y voy a hacer cambios. And I'm going to make changes. Y voy a hacer modificaciones. And I'm going to make modifications. Pero mi fe se va a levantar. But my faith will rise up. Mis actos se van a levantar. And my acts will Y rise quien up. me ve a mí, And whoever sees me verá a Jesús. will see Jesus. Alguien de fe. Somebody of Alguien faith. que confía en el Señor. Somebody that trusts in God. Mis hijos no tendrán que buscar otro ejemplo. And my children don't have to look for another Porque example. yo sigo a Jesús. Because I follow Jesus. Y me he convertido en siervo de Jesús. And I have converted into a servant Por lo of tanto, yo Jesus. sé que ellos serán siervos de Cristo But I Jesús. know that they will be Y servants si of ellos son Christ siervos de Jesus. Cristo Jesús, If you're a servant of Christ no les Jesus, faltará nada. you will be lacking nothing. Y usted lo va a ver. And you're going to see. Lo que se encuentra en Jesús es salvación. And to find Jesus is salvation. Es lo que se encuentra en Cristo Jesús. That's what you find in Christ Jesus. Lucas 19, Lucas 19, verso 8 al 10. verses 8 to 10. Y Zaqueo, Zacchaeus puesto en pie, dijo al Señor: stood up and said to the Lord, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. ¿Hay salvación? Is that salvation? Él empezó a decir, algo está cambiando en mi ser. And something is changing in my being. Voy a darle a la gente, I'm going to give people. porque siempre le he pedido, Because I always siempre le he asked. sacado. I always took. Ahora voy a dar, Now I'm going to give. voy a dar. I will give. Ah, ya sé por qué está diciendo el pastor. Oh, that's difficult, A Pastor. pedir ofrenda. Oh, now he's going to ask for the offering. No, ese no es mi No, punto. no. Estoy hablando de que algo comenzó a ser restaurado en el corazón de este hombre. I'm talking about something that began to restore in the heart of this man. Y Jesús dice en el versículo 9, And Jesus says in verse 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, today salvation has come to this house. ya que él también es hijo de Abraham. Because this man too is a son of Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. For the Son of Man came to seek and to save
the lost, cumplió lo que él era. and he achieved what he had. Si usted se encuentra con alguien He had an encounter with que someone aún no conoce a Cristo Jesús, that doesn't know Christ, facilítele el encuentro. and help that encounter. Háblele de Jesús. Talk to them about Jesus. Dígale que Jesús puede cambiar su vida. Tell them that Jesus can change Sea their life. usted testimonio delante de él. Be a Ahora, witness for them. mucha atención a esto. Put a lot of attention here. No diga, por eso es que yo tengo que esperar. And don't say that this is what I have to wait for. Por eso no puedo servir todavía. Because I can't serve Por you. eso no puedo todavía involucrarme mucho. And for that reason, I can't involve myself Porque me much, falta cambiar. because I'm missing a change. Si usted usa eso como excusa, If you use that as an excuse, usted nunca terminará de cambiar. you will never change. Le voy a enseñar un secreto. I'm going to give you a secret. ¿Usted quiere cambiar? Do you want to change? Comienza a servir. Begin to serve. Cuando usted sirve, When you serve, usted usa la fe. you use the faith. Y cuando la fe está en acción, And when faith is in action, el poder del Señor comienza a cambiarte. and the power of God begins to change you. No es que primero usted se arregla It's not first that you y fix después puede yourself, hacer algo. and then after you can do Lo he something. visto una y otra vez. And I've seen that time and El again. que no sirve Those who don't se serve, enfría, and they get cold, se apaga. and they turn off, Usará excusas para decir por qué, and they use excuses pero to no hay say nada why. más efectivo para cambiar But there's nothing more effective to que es change, servir al Señor. to serve the Lord. Ah, sí, usted pronto comienza a servir a alguien. Oh, really? You're going to begin to serve somebody. Puede haber una dificultad, You might see something puede haber un difficult. contratiempo. You might see that it's against time. Esa es la perfecta oportunidad That is the perfect opportunity para pedir disculpa, to ask for para sorry, pedir perdón, to ask para que forgiveness, haya reconciliación. for reconciliation. ¿Sí me entiende esta parte? And you understand me in this part. Pero nosotros, ¿qué queremos? ¿Estar perfectos para servir? But are you perfect to serve? No funciona así. It doesn't work that way. La Biblia dice que es un proceso de perfeccionamiento. The Bible says that it is a process to become perfect. No quiere decir que usted, bueno, pastor, te voy a hacer pecador. It doesn't say, oh, pastor, I'm going to be a sinner. No, eso es descaro. No, Eso es ser descarado. don't be that way. Que conociendo las cosas de Dios, Knowing the things of God. yo con conciencia haga lo que a Dios no le gusta. And so with conscience, I'm going to Eso do ya es what otra God cosa. likes. That's a different thing. Pero yo estoy hablando But I'm talking de que si usted dice, voy por mi Cristo Jesús, that if you say, if I'm going to my Christ no Jesus, espere ser perfecto. it's not to be perfect. Comienza a servir. I'm going to begin to serve. Comienza a hacer lo que Cristo nos pidió. I'm going to start to do what God asks us. Comencemos a conectar gente con Cristo Jesús. And we begin to connect people with Christ Jesus. Y usted va a ver cómo su vida comienza a vivir un proceso de regeneración. And you're going to see how your life begins to live a process of regeneration. Este hombre apenas se encontró con Jesús, And this man, just at the moment he found Jesus, deseó cambiar las cosas. he wanted to change the things. Cuando él se encontró con Jesús, When he found Jesus, recapacitó. he relearned things, he retrained. Cuando él se encontró con Jesús, And when he found himself with Jesus, dijo, ahora sí me siento salvo. he said, yeah, now I feel saved. ¿Cómo puedo decir eso? And how could he say that? Porque cuando uno no se siente salvo, Because when somebody doesn't todo feel lo safe, guarda, todo lo guarda, you save everything. todo lo retiene, And you retain todo everything. lo esconde, And you hide everything porque se siente inseguro. because you feel insecure. Pero cuando usted está a salvo con Cristo, But when you are safe with Jesus, ocurre la acción en distinta forma. the action occurs in a different way. En vez de retener, Instead of retaining, comienzo a dar, you begin to give. comienzo a sembrar, You begin to plant seeds. comienzo a bendecir. You begin to bless. Y Dios comienza a añadirte a ti cada día más y más bendición.